नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउ समय रे पैड़ पानी पीले पेट ठंडा रही थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रात्रि समय रे, ऑप्शन बी संध्या समय रे, ऑप्शन सी मध्याह्न समय रे, ऑप्शन डी सकाळ समय रे। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। वीडियो को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी सकाळ समय रे। सकाळ समय रे पैड़ पानी पीले पेट ठंडा रही थाए सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। लहुणी खाइले मनीषर केउ अंग सुस्थ रही थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए आखि, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए आखि। लहुणी खाइले मनीषर आखि अंग सुस्थ रही थाए सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ रोग हेले दुनियार अधिकांश लोक मृत्युवरण करिथांती सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिवा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी हार्ट रोग। हार्ट रोग रे अधिकांश लोक मृत्युवरण करिथांती सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ खाद्य खाइले मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी माछ। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए तेल। तेल खाद्य खाइले मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ परिबा खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी टमाटो, ऑप्शन सी भेंडी, ऑप्शन डी काकुड़ी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी टमाटो। टमाटो खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ समस्या थिबा व्यक्ति माने खट्टा जिनिस खाइबा उचित नुहे सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुंड व्यथा, ऑप्शन बी पेट जंत्रणा, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी गैस समस्या। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिवा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी गैस समस्या। गैस समस्या थिबा व्यक्ति माने खट्टा जिनिस खाइबा उचित नुहे सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। महु सहित कौन खाइले पेटरे गैस होई थाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए घिओ, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी लवंग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଘିଅ। ମହୁ ସହିତ ଘିଅ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଫି, ଅପସନ୍ ବି ଜିଲାପି, ଅପସନ୍ ସି ରସଗୋଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଛେନାପୋଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦ ରୋଗ। ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କମଳା, ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଖରୋଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦ ରୋଗ। ଅଖରୋଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି କଲରା ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।